आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। अब से कुछ देर बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से बातचीत करेंगे। इमरान खान तैयार है इस वक्त मीडिया से बातचीत करने। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस पनामा लीक्स की दरख्वास्तों पर समाअत होनी है। मुतवक्के है कि इमरान खान उस हवाले से भी मीडिया से बातचीत करें। उन्होंने आज इस केस की समाअत में हाजिरी भी देनी थी, लेकिन इस हवाले से भी तफसीलात से वो इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आगाह करेंगे। आप देख सकते हैं इमरान खान के हमरा जहांगीर तरीन भी हैं और दीगर पार्टी क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है। बनीगाला में इस वक्त इमरान खान तैयार हो रहे हैं मीडिया से बातचीत करने के लिए, मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए। इमरान खान के साथ साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी बनीगाला में जमा हुई है। कल 2 नवंबर को जो धरना है उसकी तैयारियों के लिए, उसकी तैयारियां अब लग रहा है कि हतमी मराहिल में दाखिल हो रही हैं। यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं और हम आपको सुबह से अपडेट कर रहे हैं बनीगाला की सिचुएशन के हवाले से। और डेवलपिंग स्टोरी ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। जहांगीर तरीन उनके साथ खड़े हैं। इमरान खान को आप इंस्ट्रक्शंस देते हुए देख सकते हैं। मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान की तादाद आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी मौजूद है। पीटीआई की टोपियां पहने, पीटीआई के मफलर्स पहने, क्योंकि सर्दी भी है इस्लामाबाद में, तो इस तनासुर से भी लोगों ने काफ़ी तैयारी की है। और इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जो रियासती दहशतगर्दी थी कल रात, एक पाकिस्तान के शहरी चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा जिनको लेके बनीगाला आ रहे थे, जो उनका आईनी हक था, जिस तरह उनको रोका गया, जिस तरह उन्होंने टीयर गैस के शेल्स का इस्तेमाल किया, और वो भी शेल्स हम वहाँ वो शेल्स लेके जा रहे हैं, वो एक्सपायर्ड शेल्स थे। वो गैस ने बड़े लोगों को नुकसान पहुंचाया है। उन लोगों को जिनका जुर्म ये था कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान के हिस्से में बनीगाला जो स्टेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये किसी अपने चेयरमैन के घर आ रहे हैं। यानी कोई ऐसी सेंसिटिव इंस्टॉलमेंट्स पे भी नहीं जा रहे जिधर कोई कौमी सिक्योरिटी का सिचुएशन हो। मैं फिर से पूछता हूं, किस कानून के तहत उनको रोका था? कोई हमें बताए कौन सा कानून उन्हें तोड़ा था कि इंतहा की शेलिंग की गई? उन लोगों को जिस तरह इन्होंने किया है, जिस तरह के कोई वो दुश्मन की फौज आ रही है। और जो सबसे बड़ी मैं बात करना चाहता हूं वो ये, इन्होंने झूठ बोला लोगों से। झूठ बोला कि जी वो मुसल्ला ग्रोह आ रहे हैं, कोई मुसल्ला ग्रुप से आ रहे हैं, बंदूकें पकड़ के आ रहे हैं, असला लेके आ रहे हैं। पूरा प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला, झूठ साबित हो गया। कौन सा मुसल्ला ग्रुप था वहां? उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की, बेदर्दी से शेलिंग की। और मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से मैं परवेज खटक और वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूं। आप इस मुल्क के हीरो, हीरो आप इसलिए हो कि आप एक जालिम, एक अनडेमोक्रेटिक, एक जमहूरियत के लिबास पहन के एक डिक्टेटर, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए सूबों के अंदर भी नफरत पैदा करने के लिए तैयार है, लोगों के हकूक भी खत्म करने के लिए तैयार है, लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए तैयार है, लोगों को घरों से उठा के, अच्छा जिधर कारकुन नहीं मिलते थे उनके रिश्तेदारों को उठा के जेलों में ले गए। कौन से कानून के तहत? कि एक पार्टी सिर्फ आपको यहां एहतजाज पुरअमन कर रही है
کہ جناب میاں نواز شریف میاں پینما شریف آپ پکڑے گئے ہیں, آپ یا استعفیٰ دیں اور یا ہمیں تلاشی دیں. کون سا جرم کر رہے تھے آپ؟ 2 جگہ کے اوپر احتجاج ہو رہے ہیں. ایک ساؤتھ کوریا میں سیول کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ کے خلاف. ایک گواٹمالا میں احتجاج ہو رہا ہے, لوگ نکلے ہوئے ہیں اپنے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کی کرپشن کے خلاف. بتائیں کتنی شیلنگ ہو رہی ہے وہاں, کتنے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں, کیا ظلم کیا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر. اپنا جمہوری رائٹ استعمال کر رہے ہیں کہ جناب اگر ہمیں ہمارا ملک کا سربراہ کرپشن میں پکڑا جائے, اور وہ ایسے نہیں پکڑے گئے جس طرح یہ پکڑا گیا, یہ تو رنگے ہاتھ پکڑا گیا پینما کے اندر. اور میں پھر سے آج کہتا ہوں, نواز شریف اس ملک کی سیکیورٹی رسک ہے. یہ اپنے پیسے کے لیے یہ ملک کو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے, پاکستانی کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے. صرف اور صرف اس کے ذہن میں پیسہ چھایا ہوا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے جو اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی پاکستان میں انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کو جب پہلے NRO سائن کر کے بھاگ گیا تھا جب مشرف کے دور میں جدے, کیونکہ اس کا پاکستان میں انٹرسٹ نہیں ہے. بچے باہر ہیں, فیکٹریاں باہر, جائیدادیں باہر ہیں, بزنسز باہر ہیں, اربوں روپیہ باہر ہے, بینک بیلنسز باہر ہیں. اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کو جتنا مرضی پاکستان کو نقصان پہنچے. لہذا ہم آج سپریم کورٹ میں بھی یہ چیز ریز کریں گے. شاہ محمود قریشی جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اسد عمر جا رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم ادھر بھی یہ ریز کرنے لگے ہیں کہ ہمیں بتائیں, عدالتیں ہمیں بتائیں کہ ہمارا جو رائٹ ہے, اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا رائٹ لیا گیا, اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کون سا جرم کیا ہے تحریک انصاف نے کہ ان کے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے, جیلوں میں ڈالا ہے, ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. میں نے کیا جرم کیا کہ مجھے یہ ہاؤس ریسٹ کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا جرم کیا؟ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم اپنے عدالتوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کل ایک جج نے یہ لفظ استعمال کیے کہ عمران پریشرائز کر رہا ہے عدالتوں کو. کیا انصاف مانگنا عدالتوں کو پریشرائز کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اگر عدالتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں بتایا جائے یا ڈنڈے مارے ہیں, سڑکیں روکی جائے, عورتوں کو پکڑے, میری بہن کو نکل آنے دیا میرے گھر, ابھی بھی پکڑا کل انہوں نے مارا, اور جس طرح انہوں نے عورتوں سے برتاؤ کیا, یہ خواتین کھڑی ہیں سامنے, بہت ڈنڈے پڑے ہیں. یہ سب ساری کہانیاں ہیں. ہمیں یہ بتائیں اگر ہم عدالتوں کو کہتے ہیں ہمیں انصاف دو, کیا یہ پریشرائز کرنا ہے عدالتوں کو؟ پریشرائز ہمیں کر رہے ہیں یہ لوگ. اور میں نواز شریف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, کان کھول کے سن لو. یہاں جو آپ کر رہے ہیں, یہ پاکستانی قوم آپ اب دیکھیں گے کہ یہ اب یہ بیٹھے گے نہیں چپ کر کے. آپ جتنا جو آپ نے کیا اتنا ہی قوم کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. یہاں لوگ پہاڑوں سے چڑھ کے یہاں پہنچ رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ کل ہم نے نکلنا ساروں نے اسلام آباد میں. میں انشاءاللہ کل اب تک تو ہمارے کارکن آ رہے ہیں نا, کل پاکستانی قوم نکلے گی اور یہ دیکھیں گے ہر پاکستان کا طبقہ نکلے گا. پروفیشنلز نکلیں گے, مزدور نکلیں گے, کسان نکلیں گے, اسٹوڈنٹس نکلیں گے. اسٹوڈنٹس, میں خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں, آپ کا مستقبل خطرے میں. اگر یہ شاہی خاندان یہاں بیٹھا رہا, انہوں نے اسی طرح ملک کو لوٹتے رہے, غریب عام طبقہ غریب ہوتا جائے گا, نہ انویسٹمنٹ آنی ہے نہ یہاں ترقی کرنی ہے. اور یہ جو بھاگا پھرے نا, کہتا ہے جی بڑا ترقی کر رہا ہے, صرف اور صرف شریف خاندان کی فیکٹریاں بنتی رہیں گی, ان کا پیسہ بنتا رہے گا, قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا, قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور اس لیے انشاءاللہ کل ہم سارے, کل جو بھی یہ کریں گے, جی شاہ جی جان, کل جو بھی یہ کریں ہم یہاں سے نکلیں گے اور پہنچیں گے وہاں. لیکن میں اپنی عدالتوں سے
میں کوئی پریشرائز نہیں کر رہا, میں انصاف مانگ رہا ہوں, اپنے رائٹس مانگ رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا میں نے پاکستان کا قانون توڑا ہے کہ میں ہاؤس اریسٹ ہوں, ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو انہوں نے کیا پرویز خٹک کے ساتھ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا آپ نے قانون توڑا ہے. اور پرویز خٹک کو اور میرے اپنے پختونخوا کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں سارا پاکستان آپ کو سلام کر رہا ہے. میں آج بڑا سوچ رہا ہوں, میری کل سارا دل ان کے ساتھ تھا, رات میں جاگا رہا ہوں ان کو دیکھ کے جس طرح انہوں نے اس کی ریاست دہشت گردی کا سامنا کیا. میرا بڑا دل تھا کہ میں کسی طرح وہاں پہنچوں اور ان کے ساتھ یہاں اسلام آباد آؤں. ہو سکتا ہے میں یہ ابھی بھی کر سکتا ہوں, ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ کہ میں ان کو جاؤں اور وہاں کو کیونکہ پاکستان ہے, یہ ہمارا رائٹ, کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے فریڈم آف موومنٹ کے لیے. اور ہم انشاءاللہ وہ تیار ہوں گے. وہ زور کے بعد اور زیادہ لوگ آئیں گے. پختونخوا کے لوگوں کو میں سب کو کہہ رہا ہوں پہنچے وہاں, اور زیادہ فورس کے اندر آئیں گے. ہم سارے اب ان کا رائٹ ہے یہاں آنا, بنی گالا اپنے چیئرمین سے مل رہے. پورے لوگ پختونخوا کے لوگ اب سارے گروپ کر رہے ہیں سوابی کے اندر, اور انشاءاللہ زور کے بعد پورے زور سے پھر آئیں گے واپس, اور پھر آئیں گے یہ بتائیے کہ کل ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ خٹک صاحب یہاں پر پہنچ جائیں گے. ایک دن کی ظاہر ہے جو رستے پہ رکاوٹیں تھیں, پولیس تھی, پنجاب میں وہ داخل نہیں ہو سکے, ریٹریٹ ہوئی ہے. تو آن اے لائٹر نوٹ, یہ آپ کے دوست چودھری نثار علی خان کی فتح ہے یا دوسرے دوست عمران خان کی شکست ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ نظر بند آپ ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ابھی تک آپ باہر نہیں نکلے, ذرا آپ کی کچھ اسٹریٹجی ہوگی. تو یو ول کنٹینیو فالوئنگ دا آرڈرز آف یور فرینڈ چودھری نثار اور یو ول وائلیٹ دم؟ دیکھیں, دوست تو وہ ہوتا ہے جس کا اور آپ کا نظریہ ایک ہو. میں اس کو کیسے دوست بنا سکتا ہوں جو ایک مجرم کی چوری بچانے کے لیے لوگوں سے یہ برتاؤ کر رہا ہے, وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو دوست اسے مانتا ہوں جس کا اور میرا نظریہ ایک, اور ہم سب کا نظریہ پاکستان ہے. جو پاکستان کو نقصان پہنچائے وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. جس آدمی نے جو کل کیا ہے وہاں, یہ اس میں بہادری کیا تھی جی؟ مجھے بتائیں اس میں کیا بہادری تھی؟ میں ساری پولیس فورس کھڑی کر کے اور سارے راستے بند کر کے, اور میں پولیس فورس سے ٹیئر گیسنگ کروں ان لوگوں کے اوپر جو آ رہے ہیں یہاں. مجھے بتائیں اس میں کون سی بہادری تھی؟ یہ کون سا بڑا انہوں نے مارکا مار لیا؟ یہ تو انہوں نے اپنے ملک کو نقصان پہنچایا, انہوں نے فیڈریشن کو نقصان پہنچایا. مجھے سوچے آج پختونخوا سے مجھے سارا میرا فون بھرا ہوا ہے ای میل سے, میسیجز سے, کہ لوگوں کو جو غصہ ہے اس کے اوپر, یہ تو تعصب بڑھا رہے ہیں صوبوں کے بیچ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکست جو گورنمنٹ کی ہوئی ہے, جو نواز شریف کے خلاف نفرت اس ملک میں پیدا ہو رہی ہے کہ ایک آدمی چوری اپنی بچانے کے لیے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کا. کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں اس کا پاکستان میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یہ جو مودی کے ساتھ اس کا چمچا بنا ہوا ہے, آپریشن کروانے سے پہلے مودی کو ٹیلی فون کر رہا ہے, کوئی اپنے ماں باپ کو ماں کو کرے, کوئی بہنوں کو کرے, کوئی بیوی کو کرے, مودی کو ٹیلی فون کر رہا ہے. اس سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ تو وہ نظر بند رہنے والی بات بتا. میرا ایک منٹ, میں نے نکلنا ہے کل یہ جو مرضی کر لیں, سڑکیں کھود دے, میں پیدل نکلوں گا, لیکن نکلنا میں نے کہا. لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ وفاق میں اور صوبے میں دوری پیدا کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں, دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ آج شیخ صاحب نے باقاعدہ ضلع کی ہے کہ پی ٹی آئی کا میں تو ساتھ دیتا ہوں, لیکن وہ مصیبت میں یا پریشانی میں میرے ساتھ آئے ہیں. ایک منٹ. اور دوسرا شیخ رشید والی بات خان صاحب میں بڑھا رہا ہوں, انہوں نے رات کو ٹویٹ کیا ہے کہ یہ وقت ہے خان صاحب بنی گالا سے نیچے اترے. سنیں دیکھیں, میں آگے اس کو کدھر شور مچا رہے ہو؟
शेख रशीद, पहले तो मैं ये बताऊं कि कप्तान अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चलता है, वो लोगों के कहने पे कौन इस्तेमाल कर रहा है ऊपर करे ना जरा। अच्छा सुने अच्छा जी सुने, मेरी स्ट्रेटजी याद रखें 2 की थी कल की। मैंने आज पब्लिक के कहने पे इधर उधर भागे नहीं फिरना, मैंने 2 को निकलना है और 2 को मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी रुकावट डालना चाहते हैं मैं 2 को निकलूंगा, क्योंकि मेरा राइट है, ये मेरा हक है ये। सर जाएंगे किधर? और जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर, और आप देख लेंगे किधर जाएंगे। जिधर मैंने पब्लिक से वादा किया वो मैंने कल का किया और मैं पूरा करूंगा। आप एक मिनट ठहर जाए, आप साहब के घर जाएंगे? एक मिनट, वो रूट आपको कल पता चल जाएगा जब मैं निकलूंगा। नहीं, आप चाहते हैं कि हम सब कुछ आपको अच्छा सर इसी बात बता देता कि अच्छा सर तैयारी कर दें। अच्छा सुने, ओह सुन ले। अच्छा आपका दूसरा सवाल था। और वफात में आप पूरी अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि कल जो इन्होंने किया है पख्तूनख्वा से, चीफ मिनिस्टर से, कौन नफरतें फैला है सूबों के खिलाफ के दरमियान? कौन आदमी है जिसने सीपैक की वजह से दोनों भाइयों ने 3 साल से मुआहदे करते रहे और तीनों सूबों को पूछा नहीं, जो आज तीनों सूबों में शोर मचा हुआ है सीपैक के ऊपर? मैंने तो नहीं किया ये। अगर ये सूबों के अंदर नफरतें फैला रहे हैं, उसकी वजह है नवाज शरीफ समझता है कि बस वो पंजाब जीत जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बाहर में जाए सारा पाकिस्तान, क्योंकि उसका मकसद पाकिस्तान नहीं है, पैसा बनाना है। इसलिए सबको पता है कौन फैला रहा है नफरतें। और उन्होंने कहा जनाब कि जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, अभी आप कह रहे थे। हमने तो कल का शटडाउन का कहा था, इन्होंने तो 3 दिन से पाकिस्तान शटडाउन कर दिया है। यानी मैंने तो 1 दिन का शटडाउन, मैंने तो कल की कॉल दी थी। और शटडाउन फिर से सुन ले, जब 10 लाख लोग इस्लामाबाद में चारों तरफ से आएंगे तो शटडाउन तो हो ही जाएगा। अब सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया का, वो शटडाउन हुआ है क्योंकि सारे लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, किसी ने डंडे नहीं मारे। वह ग्वाटेमाला के अंदर लोग निकले हुए हैं सारे, किसी ने कोई डंडे नहीं मारे, कोई टेयर गैसिंग नहीं हुई। ये हमारा हक है पाकिस्तानियों, आपको पता होना चाहिए जमहूरियत है क्या। ये जो मिलिट्री डिक्टेटर ने चूसरी दे के इसको पाला हुआ नवाज शरीफ को, ISI के पैसे से इलेक्शन लड़ने वाला है, इसको क्या पता जमहूरियत क्या होती है? हमारे से पूछे जमहूरियत क्या होती है। हाँ, ये हमारे राइट्स हैं। जमहूरियत के अंदर जब एक कौम अपने हक के लिए सड़कों पर निकलती है, वो जमहूरियत को जिंदा रखती है। वो एक जिंदा कौम की निशानी होती है। यही नवाज शरीफ, इसकी स्टेटमेंट सुने, जब ये लॉन्ग मार्च के लिए निकला था तो तब तो इसको जमहूरियत याद आ गई थी। तब ये जो मैं आज बातें कर रहा हूं ये सारी कर रहा था तब, कि जी वो पुलिस वाले हमें रोकना ना, हमें ये ना करना। और डरपोक भी इतना डरा भी हुआ था बहुत बड़ा। हम जमहूरियत जानते हैं और हम 20 साल के अंदर हमने कभी कोई इंतशार नहीं किया। इन्होंने फिर से झूठ बोला, इनकी मोटू गैंग ने झूठ बोला, जो वो मरियम नवाज जिसको इस टैक्स के पैसे से चला रही है, उन्होंने झूठ बोला कि जी मुसल्ला ग्रुप आ गए। अब बताएं जनाब किधर थे वो मुसल्ला ग्रुप? अगर किसी मुसल्ला ग्रुप को कुछ करना था, जिस तरह की इन्होंने कल शेलिंग किया, उनको गोलियां चला देनी चाहिए थी। क्यों नहीं चलाई उन्होंने? क्योंकि गोलियां थी नहीं, बंदूकें थी नहीं। अली अमीन को इन्होंने उठा लिया, अली अमीन की जान को खतरा है। हमारा जो दूसरा MPA था DI खान का, उसको तालिबान ने खुदकुश हमले में मारा था। अली अमीन की सारे कहीं DI खान में चले जाए, उसकी जान को खतरा है। वो बॉडी गार्ड और बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरता है, उसके लाइसेंस उसको उठा के जो बहुत बड़ा असला पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट, फिर से मैं कह रहा हूं, मैं हूं कैप्टन, मैं स्ट्रेटजी बनाता हूं। मेरी स्ट्रेटजी है कल के लिए। मैंने आपसे सारी कौम से वादा किया हुआ है, कल मैं निकलूंगा
कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकेगी कल। अच्छा, खान साहब जी 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 नवाज शरीफ का जिक्र किया है। नवाज शरीफ को ISI ने चूसनी दी थी, तो ISI आज भी चूसनी देती है? कोई इस तरह की बात है आज भी? मियाँ पैनमा शरीफ, मियाँ पैनमा शरीफ जो है ना, उसको मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वो नरेंद्र मोदी से दोस्ती करेगा अपना पैसा बचाने के लिए, वो अपनी फौज को बदनाम करेगा अपना पैसा बचाने के लिए, वो इजराइल से इंडो इजरायली लॉबी को ये इस तरह की चीजें फीड करेगा जो हमारी फौज के खिलाफ है अपना पैसा बचाने के लिए। नवाज शरीफ सुबह उठता है, लोग नमाज पढ़ते हैं, वो पैसे की पूजा करता है, पैसे का बुत बनाया हुआ उसकी पूजा करता है। जी कितनी चीजें बर्दाश्त की, जितनी रुकावटें डाली जा रही हैं, तो आज के बाद अगर हुकूमत ये फैसला करती है कोई कि हम धरना करेंगे या कोई जलसा करेंगे KPK में, तो आपकी जानिब से, आपकी हुकूमत है वहाँ पे, तो आपकी जानिब से जनाब कोहाट में मियाँ पैनमा शरीफ ने जलसा किया था, हमने कोई रोका? रिएक्शन आएगा? कोई आप रोक देखिए एक मिनट, अब तो जो मियाँ पैनमा शरीफ ने कर दिया ना वहाँ कल पख्तूनख्वा के साथ, एक तो इनकी पार्टी का उन्होंने जनाजा ही निकाल दिया, जो छोटी सी पार्टी बच गई थी नून लीग की पख्तूनख्वा में, उसका तो कल जनाजा निकल गया ना। सारे लोगों ने देखा है, देखें आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को और सारी कैबिनेट उसके साथ बैठी हो और उनका कसूर ये हो कि वो अपने चेयरमैन को उसके घर मिलने आ रहे हैं। अच्छा, मेरा घर है ये, कोई यहाँ कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स तो नहीं है, यहाँ कोई सिक्योरिटी जोन तो नहीं है, मेरे घर आ रहे हैं, कोई रेड जोन में नहीं जा रहा है, क्या राइट था इनको रोकने के लिए? अच्छा, सारे पाकिस्तानियों को एक चीज समझनी है, देखें ये है पाकिस्तान के फ्यूचर की मूवमेंट बचाने के लिए, ये है आजादी की मूवमेंट, ये मेरा राइट है। हमें इतनी आदत पड़ी हुई है कि ताकतवर आके हर किस्म के डंडे मारता है, पुलिस को इस्तेमाल करता है, ये किसी डेमोक्रेसी में नहीं होता। हमारा काम है लोगों को बताना, आप आजाद लोग हैं, आप गुलाम नहीं हैं कि ये आप पुलिस नीचे खड़ी होके और लोगों से पैसे ले रही है 500-500 रुपए ले लिए, ऊपर आने के लिए डंडे मार रही है औरतों को। ये औरतें ये बड़ी दहशतगर्द हैं जनाब, इमरान खान के पास दहशतगर्द, ये देख लें जरा, दहशतगर्द है ये कि कोहाट में बकायदा तौर पर नजम तरीके से उन पर पथराव किया गया, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और दूसरा ये कि वो डरने के लिए सुबह वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। अब वसाइल इस्तेमाल, ये जो टीवी के ऊपर एड्स आ रहे हैं, मुझे बताइए, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये अवाम के वसाइल पे कर रहे हैं? एक मिनट, वसाइल तो ये इस्तेमाल करें, वो तो मरियम शरीफ का जो प्रोपेगेंडा सेल है वो हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बताएं कौन सा वसाइल इस्तेमाल किया है? जब भी PTI ने जलसा किया है पख्तूनख्वा के अंदर, हमने अपने पैसे इकट्ठे करके किया है। ये जो उनको ट्रांसपोर्ट थी, हमने खुद चंदा इकट्ठा करके किया। मुझे कोई बता दे कि गवर्नमेंट का वसाइल इस्तेमाल हुआ है? जी क्वेश्चन हुआ था कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए क्योंकि आप 2 दिन से मुसलसल ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपने कहा कि हिकमत अमली बनाना है, लेकिन सर अपने बयान से पीछे हटना भी क्या? और बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुने, अपने बयान से पीछे मैं पहले तो हटा नहीं, मैंने कहा हो सकता है मैं जाऊंगा, और दूसरी चीज मेरा कौम से वादा है 2 का, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, ये अगर मुझे वहां डिटेन कर देते और छुपा देते हैं, इनका कोई पता है? तो मेरी तो सारी यहाँ से जो कल निकलना है हमने, वो तो हमारा सारा खराब हो जाता है। तो मुझे ये ना बताएं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, मुझे जानता हूँ स्ट्रेटेजी। PM हाउस जाएंगे, PM सेक्रेटेरिएट जाएंगे, मैं ये क्यों आपको बताऊं? कोई अभी कप्तान भी अपनी स्ट्रेटेजी बताता है पहले जनाब। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताने से मीडिया को इनकार कर दिया। अभी फिलहाल उन्होंने ये कहा कि कप्तान अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलता है, वो लोगों के कहने पे नहीं चलता। हमारी स्ट्रैटेजी 2 नवंबर की थी और 2 नवंबर को ही इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे।